కలుగజేసినది చూసినప్పుడు ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଅଛନ୍ତି। యావత్తును చూచినప్పుడు ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କଲେ, అన్నిటిని చూశాడట కలిగించినవి, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ఆకాశంలో ఉన్నవి, ଆକାଶରେ ଯାହା ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, భూమి మీద ఉన్నవి, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ, అన్నిటిని చూశాడట. ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ। అది ఎలా కనబడిందో తెలుసా? ଆଉ ତାହା ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖାଗଲା ଜାଣନ୍ତି? చాలా మంచిదిగా కనబడేను అన్నాడు ଆଉ చూడండి. ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଦେଖ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ। మంచిది, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ, చాలా మంచిది, ଅତି ଉତ୍ତମ, బాగుందండి, ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିବା, చాలా బాగుందండి. ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି କହିବା।